Ito guys, niluluto kami ng ulam, sardinas na may sayote. Yan guys, kumukulo-kulo na po guys. Shoutout kay paring Romy, kay paring Alvin. Yan, gin. Yan, orange juice guys. Pasanin ko lang. Tayo guys. Manti lang guys. Ayan, shoutout kay paring Romy, paring Loloy, paring Romel, kay Kuya Pong sa Balintawak, nila Kuya Buboy, kay Kuya Pong. Yan, ako ba itong Balintawak? Kay paring Romel. Yan, ay yung mga ibon natin. Yan, yung white crystal kapabalik lang yan guys. Yan, ano sila ngayon guys. White crystal din yan, may iklog yan, tatlo rin ang itlog nito guys, yung red. Yan, minaanak ko lang sa saing na. Yan, makulimlim po ang mga jet fighter natin, nandun pa po sa taas. Dapat kay Boss B, Snowy. Shoutout kay Daniel Lorenzo. Shoutout kay paring Boxer, kay paring Miko. Yan, ano, bantam chicken yan guys. Yan, tapos dito yung ano, yan, shoutout sila. Nandito yung ano, Masbate. Yan guys. Tapos neto yung African Eagle guys. Yan, African Eagle guys. Kay Boss Ene, kung sakasakali wala rin tayo guys. Yan, shoutout kay Boss Ene, kay paring Romel, kay Andoy, paring Miko, kay paring Boxer. Yan, shoutout sa mga inaanak ko dyan. Yan, tapos checking ko yung niluto ay Boss Jack. Yung ano, yung bato-bato, maingay yan guys. Tuloy ko rin pinagkakampihan, kulong-kulo na guys. Yan, shoutout kay Kuya Stong, paring Romy, kay Ronnie, paring Loloy Chongko, paring Loloy Lorenzo. Yan guys, kumukulo na siya yung ote. Kay Kuya Stong, kay Kuya Kalo. Yan, kay Kuya Doc, shoutout sa inyo dyan. As shoutout sa team ng YC guys. Yan, okay na, nakalimutan.